13, 19. April 20, 1,400. April 27, 1,183. Og naay cash donation gikan kang Pidmarsan Kitoriano and family 5,000. Pedro Milior family 15,000. Total donation atong April is 20,000. Tapos atong April nagbayad og libor kang uswi bridge perimeter ug nagtanong og ikaw daw og lubi 500. Tapos naghatag og assistance kang Nong Jesus Dila 400 o kang Pastor Solomon 400 o naay assistance sa katong convention sa women's 1,500. Total expense atong April is 2,800. Cash balance atong April is 81,500. 81,500 carry over sa May. So May 4, 2,600. May 11, 1,700. May 18, 1,600. May 25, 676. O giapil na po ang atong niaging Domingo, June 1, 2,200. Tapos na ay cash donation gikan kang nang Diding Pilande, Bukil family 10,000, kang Antife Quintas 7,000, kang Pastor Jojo 3,000. Total is 22,000. So total cash received atong May is 30,900. Less expenses. So isa-isaw na lang ako, no? Isang dagan. Atong May 5, nagbayad og labor. Itong pag-pruning sa Jimelina og Nara, 2,000. May 6, nagbayad og water bill, electric bill, plus 2 bill, 650. May 7, nagkas-advance ang Chinso operator, plus gasolina, 4,000. May 9, bayad og libor kang Joshua Kitoriano, nag-assist siya sa Chinso operator, 900. May 14, nagbayad og labor plus materialis para sa building, 7,000. May 10, full payments Chinso operator, 4,900. May 10, partial payments sa cladding plus snack, 8,500. May 19, full payments sa 50 pieces cladding plus labor, 17,150. May 20, lansang, 1,000. May 20, labor ni Osway, 400. May 21, nagbayad tag registration sa katong participant sa youth camp plus church quota 500, 2,600. May 23, advance sa Panday plus bayad sa labor o reimbursement sa fuel ni Pedro Milior, 5,000. May 23, bayad lansang, 400. May 25, labor ni Osway, 400. May 26, snacks o lansang, 700. May 26, labor ni Osway, 800. May 26, kas-advance ang electrician o 1,000. May 27,
labor ni Josue 400. May 28, cash advance ang electrician 2,000. May 28, water bill o electric bill plus fuel 650. May 28, partial payment sa electrical materials 2,600. May 29, labor ni Josue 400. May 30, 400. O gatong June 1, nagbayad ko another cash advance electrician 2,000. May 31, nagbayad ko sa IMC o electrical materials full payment 4,700. June 2, lansang 250. June 3, nagpalit ko downlight plus katong ceiling fan sa City Hardware 15,900. June 7, full payment sa electrician 6,000. June 6, bayad sa Panday, labor, cardinals 3,970. Total expenses May plus atong miyang simana sa June is 106,800. Less gikan sa total nga income nga 112,400. Total cash balance as of gahapon June 7 is 5,575. Any violent reaction? Sinay reklamo or nay kuan? Kung gusto mo yung i-apps kwarta, na diya ang kwarta. Yeah, kung gusto mo tanaw sa record, na diya ang mga voucher. I-discuss na ito kapil. Gahapon na istorya mi ni Pastor bahin sa umaabot na po nga Thanksgiving September. Samtang layo pa, mas mayo siguro natay partial nga discussion ni Ana. So, number 1 nga concern is pag-andam o pagkaon. Okay? Kung sa may maayo, ani? May na-create nga committee or sabot-sabot na lang kung pilay i-pledge. Si Mayo. Kay sa miyagi nga mga Thanksgiving sa akong nabantayan, hindi kayo plaster or dilihan ay ba ang kuan pag nga pagkaon plastaro na to karon sa karong September po. Okay? Sinay ika-istorya atong uban ng mga igsoon diha. Sa inyo yan, sa inyo ang initial, sa inyo ang proposal. Kung gusto ka sa committee. Ang pinakasayon nga pamagi, pledge. Pwede. Ang kanang committee mo na mo murag plaster sa floor ba nga kuan. Pero ang isa sa at least Oo. Di na to ilabtan ning ato ang pundo karon, di na to ilabtan. Oo. Amang unahon nato pagsabot kung unsa atong andamon nga pagkaon. No? Sa
Subutan nato kung litson, pila ka litson, kung sa sudanon. Oh, nya. Mukhang mapta og total estimate nga gusto nun kato atong tabangan og leads.